Okay. Game to. May daog sa game 1 na ang team lang ni Santoy ha. Konsihal J of ni Darlene kini game to na ni. Alamias big toss ni Jojo. Di makaon. Ono 0 na, ono 0. Oh, servisyo Errol. Para dos. Errol mitira. Errol lagi pusdak. Sound ni Darlene. Kipo na Jojo. Tora overhead. Auto nga blue. Ono 0 atong skor kini para iguales. Ono ang team lang Santoy. Santoy ya. Grabe ang Santoy mo naglaras ay. Sus San Roses. Amalia Puentes hawan pas kang manang. Iguales ono na, iguales ono. Kene para dos nih, para labaw. Girol. Para. Away ang tira ni Errol. 2-1 na. Kene para 3 servisyo Chairman Konsihal J. Ay! Burakan din Santoy ang kanto. Awas. Dos ono ha kini servisyo Jojo para iguales. Dos. Ay tarra ka Santoy nga tira oh. Lami ay pagka-blessing ang tirang Santoy ay. Sus patay hastang ok. Gubaas ba isputsukan eh. Oh servisyo Santoy. Ay kini wala ni. Sugod ng krimen na ni. Bungkag na kay ba isputsukan oh. Ay. Post ni Santoy wala eh undernet. Okay ni para igualis dus. Kero magrak jo. Ki. Ay. Agak dito iko man ako diyan. Oh igualis dos na atong score. Jojo mirakrak. Pone jo. Ay lagi igang. Oh 3-2 na. Alam mo tira pa Irol. Awana bangag. Cortis sa tirang Irol. Cuatro dos na. Kene para 5. Ay, deres kilid kuhang Irol. Kipik ang Konsihal. Ibaw sa Jojo. Labay. Servisyo Darlene. Sus. Lamias pagkatirang Santoy ay. Atras panis wana din nakabante. Kato. Kipo na Darlene sintro. Sahod gapo na. May bao si Jojo. Ay. Wana. Lugaw na ni. Wana. Lugaw na lagi. Wana. Good item kay talkboard ni Boss Alex Corrales. 4-3 ang ato score pabor sa team la ni Alex sa Jojo og ni Errol. Servisyo Errol. Para 5. Ay ato ara. Agay, wana gyud. Gitan-aw na lang. Wana tay mahimo ato. Gitan-aw na lang eh. Ang maral, naglupad ang maral dahil tugpa ni kanto inside kayo. 3-4 kini para igualis 4. Servisyo Konsihal. Konsihal laras. Milig watch Darlene diri. Sao ni Boss Alex. Santoy sintro lah. Gipo na Santoy. Baray kantoy. Wana.
Awas to. Awas gud, iguales 4. Awas ang tokmo ni Boss Alex Corrales. Happy birthday dia ni Boss Alex Dudong Sapo. Happy birthday. Og shout out sa nila ni Konsehal Joel Montalia og ni Ma'am Rosalie Montalia. And family. Oh, na ha. Shout out sa ni Rilayar, Boss Rilayar. Advance happy birthday. Og ni Victor Salazar. 5-4 na. Panis ni Jojo. Tara. Ay, wala ni. Lugaw na. Wala ni, bikil na. Bingo na. Bikil na, bingo na. Boss, shout out boss, Racing Punimoy. Shout out Racing Punimoy. Shout out si Racing Punimoy. Racing Punimoy, shout out. 4-6 ang atong score. Pabor sa team la ni Konsehal Jer Noco og ni Shantoy og ni Darlene. Kene para City. Konsehal serve. Shantoy, gipaksitan kili doy. Punan. Kill him, wana. Grabe ang Shantoy ha, Shantoy. Santoy po, Santoy. Grabe hari mo Shantoy ha. Kene para Otso na Servisyo Konsehal. May arak na si Shantoy. Sahod pa ha. Sikan. Ay, wana. Second shot, undernet. Cuatro City atong score. Servisyo Jojo para 5. Serve Jojo. Jojo milayat. Sao dire. Iyay butas kilid agay. Gibayutan si Shantoy. Score 5 City. Servisyo Jojo para 6. Ayan to po ni Boss Alex. Nanganto ang timbre ni Konsehal. Gibalikas kanto, padpas Jojo. Gios bang Darlene. Taraw. Ay, wana guba na bais mencukan. Wana ni, sugod ang krimi na ni. Nanay mayayay ni, yayay na. Yayay na. Yayay na, side out ta, side out. Okay, na servisyo Shantoy para 8. Konsehal miligwat. Gipun ani Darlene. Shantoy pa yun. Ay, grabe as kombinasyon. Ay, Shantoy Darlene og ni Konsehal. Score 8-5. Servisyo Shantoy para 9. Giarak. Taray, paksito sa no? Daray, naibawaan ang weak spot ni Shantoy. Gibalik-balikan ni Shantoy og paksit nito. Ang kilid sa team nila ni Jojo, Boss Alex og ni Errol. 9-5. Kini para Gis. Darlene. Agay, wana ni. Kani! Ay, tanawa. Wana yun. Hawan kayo. Muragi kaingin. Way taong payag. Courtesy sa tukmod ni Errol. Okay na, servisyo Boss Alex para sa Ice. Ay. Puntos. Size 9. Size 9. Akto na ball game, size 9. Kini para City. Jojo, timbre. Wakabot. Anemic nga timbre ni Jojo. Bola. Noibi size. Side out back to the ball game. Kini servisyo Darlene para Gis. Size 9. Darlene. Keep po ng Shantoy. Keep
Gipunan pa yung konsyal. Awa na. Yes. Yayay na. G-size, G-size. Okay na para 11. Servisyo, Darlin. La, Darlin. Gikampeyutan, Darlin, oy. Ang maral. Gilatos ni Jojo. Darlin. Gipunan mo sa Alex. Ay, wala. Gumba na ba ispitsukan? Wala nagkatag ng ties kanding. Sugod na kriminal. Ay. La. Regroup. Tara. Grabe ang lato sa niguan eh. Boss lot ito, kagay ang kanto sa team la ni Boss Alex Corrales. On si size. Last ball. Okay ni, for the win na ni. Para daog, para tudaks. Okay, setoy. Ay, lalala, suod para ba ha? Ay, wala, Jojo. Alamias liwag ni Jojo eh. Gilubag ni Jojo eh. Murag naglubag og butong. Size 11, kini para City. Servisyo Errol. La, nagtapok buya-buya mo tulo nira. Tora siya ito kilid. Side out. Side out. Bola. Okay na, servisyo Konsehal J para daog. Para Tudaks. Ay. Tara, Santoy. Butas kanto. Pad si Irol. Gilayatan Santoy. Gipon ang Darlin. Pad nito Jojo. Wala. Daog na. Tudaks. Ang team ang konsolasyon. Next game. May daog ang team Guadalupe. 2-0 ang standing. Tudaks.